جل شانه. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أمر لعباده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده، ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصاً منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق: أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارحمنا واحشرنا معهم. Урматтуу мусулман бир туугандар, берекелүү ыйык ороз айт намазынын алдында турабыз. Минбарда алакан жайып дуа кылалы, дуа тилектерибиз кабыл болуучу бир мезгил. Амин. Аллахым, берекелүү ыйык Рамазан айында туткан орозолорубузду кабыл кыл. Аллахым, ороз айында окулган хатмы Куранды сообун бул жерде кол ачып дуа кылып жаткандардан өтүп кеткен жакындарына, маркум ата-бабаларыбыздын арбактарына багыштадык. Аллахым, сапарда жүргөндөрдүн сапарын жеңил байсалдуу кыл, кыйналгандарга жардам бер, оорулууларга шифа бер, балдарыбызга адеп ахлак бер. Аллахым, өзүңдүн шариятың менен жашап өтүүнү насип кыл. Кийинки Рамазанга аман эсен жетип, ушул жерде канча адам олтурса, кийинки жылдары дагы бирге болууга насип кыл. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун, ва саламун алал мурсалин, валхамдулиллахи раббил аламин, бирахматика я архамар рахимин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Allah'ım berekeli ıyık Ramazan ayında okulgan hatmul Kur'anların bereketinde, jana azırkı okulungan berekeli ıyık ayetlerinin şarafatında ya Rabbal Alemin. Allah'ım süyüklü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ıyık ruhuna bağışladık. Allah'ım berekeli ıyık ayda özün bizge buyruk verdin, buyruğuna moyun sunup tutkan orozolarımızdı, okulgan taravih namazlarımızdı, bergen hayrımdı, iftarlarımızdı, kayrımdı amallarımızdı özün kabul kılgın Jaratkan Kudayım. Jaratkan Kudayım ıyık Ramazan ayında alakan jayıp özüngön kanday tilegen tilek niyet maksatlardı sulangan bolsok, Allah'ım özüngö malım özün kabardarsın, bardık tileklerimizi özün kabul kılgın. Okulungan berekeli ıyık ayattan urmatında zamanımızды tınç kılgın, asmanımızды açık kılgın, mekenimizde arganday kırsıklardan, balelerden, asmandan жерден gelüçü kırsıklardan, tabiat kırsıklarından özün saktağın Kudayım. Jaratkan Kudayım, uşul uluu günde alakan jayıp özüngө жалбарып отурабыз, бардык тилектерибизди кабыл кылгын. Allah'ım uşul başımızda turgan başçımızga özün güç kuvvet bergin, alparıp жаткан işlerine iyilik bergin, жоопкерчиликтүү кызматтарды özün жеңил кылгын. Жана ушул мекенибизде жашап жаткан бардыгыбыздын көбүбүздүн кубанычы болгон үй бүлө бала чака менен элдин ичинде, журттун ичинде аман бололу. Эмки жылдарга, эмки орозолорго Кудай Таалам жеткирүүнү Кудай Таалам насип этсин. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Айтыңыздар маарек болсун.